Halo guys, kita akan memberitahu cara ke server builder versi 15 dan 16.0 minecarft PE. Oke, langsung. Loading. Oke, langsung kita buat. Ini versi 16 ya. Ini bb 3 titik jogie koki ini build build titik com presenter server name build battle ikut save dan Anda langsung mulai. Kan gini, atau register password. Gini, atau register password. Kita langsung bisa. Kalau beda atau login password. Oke. Oke guys, cukup sekian ya. Oke guys, cukup sekian episode kali ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.